Kapisanangan, kung ko kumatay sa nandati, to kakal papentano di salom, dat pinsingilaan, nabuk da sikula sabat, id boros da dusun, sabat da bayna, sabat da kumawalo, iti to kana di saya kumo apat na hapod, isalom panariukan dati, ditibuk da saya. Isalom, dat guas pinsingilaan dati, di minggu di bayna. Lihiso no ipananod ko. Kadi kinarahingan. Da pinaya daw iti kumadi saya. Isalom dat ayat da pentabilang. Dat isalom Yesaya 4 na pod ayat dat kumasyam. Da sabat da bayna pinapayloh da kumadati takad na hilan nuluhon di akawas. Om papinsundo no ihabar da asanong dat it di Yerusalem. Pinglahaw na dat opuhod om papinsundo no ihabar asanong dat id Sion sunuday na ibandar dahilad id Yahuda darumikot ikinarahingan delo. Iti na ayat da pentabilang dati da minggu da bayno. Tako pa katilambo sam kano sumbayang tako. Tama di surga papatilambo si hay ti pinsingilaan dahay dati di book dat Yesaya 4 na hapod. Nga makiano pa haydero da talidang manahak dat kamilaan kumadahay. Malalui dit pamusarahan tasanong nagi ginawa. Di katarimo di tatainsanan ipanan sunudan udah iti. Kung sikaw di pangampunan di dosa tahakano nagi pantamangan numasa diti lain da internet asanang tahakan numasa diti. Iti nasambayang dahi tama isongaran di Yesus gampamasi dahay. Amen. Tampinay ko ngawi, isalom dat lihiso no hipananod ko, kagwas ditit ay pinsingilaan dati di minggu da bayno. Isalom da paguhatan dati isay nang kugyala pananod di kinarahingan da masa hila. Sakira di intan dati tibuk di saya, ako nakasway ipananod da kinarahingan da masa di nga inahitulon-tulon da Yahuda. Lihiso na yelo kahilod id Yesaya 4 na hapod ayat da kumaysa. Jadi nakura hila tu ay mamarlu hila da pamalihisan. O kita takon na po da masa hila nga ina pahitulon-tulon da Yahuda nga sanang tamo da isiriba di pemerintahan di Raja Hizkia. Nga pinailo da kinarahingan da hilo dat ilo na po nga anuan da pamalihisan. Sakira mandati kagusaraho inuhit na pelajaran dati di sabat da na Taliban. Isalom da kinalingasan di saya ihirit idahuri na dat na rango dati di sabat di. Seran na lingasan ni saya nakarikot di itulun-tulun tambuloy manda da Babylon. Damay da pakila di saya pengkuryaw na lingasan. Nagi makila pengkukur hitadaw din nakasunsuri miyampay di tutungkap da tagumo. Jadi masa-masa dilo nakarikot ila hilo nailan ko nunuhit pinawan saya di Raja Hizkia diti akan nagi ka pinapaylo pinapasunod di kinarahingan kumadi tulun da Babylon nga Raja Hizkia pinapakito nagi diharata di hila di Yerusalem da masa hila. Gisam dat seran na kauli ilam rikati Nabi Yesaya minaguhat di Raja Hizkia. No hinumano pasunod ako madelo. Jadi kadi Raja Hizkia numan ko ilo kita na taysanan ti harata hitid kerajaan dati Yahuda masa diti. Jadi kadi de saya to koy insan matitimpu iti tulun-tulun da Babylon korikot da hitid Yerusalem hitid pamagunan dat Yahuda da mo'y pamirangkat tensanan dila harata no akon na pakaharata arangkat nga inagi itulun-tulun da Yahuda o iton
miampai di laharata kuma hilad id Babylon iso kain goriton dat atau guangan dititulun-tulun dat Yehuda id masa abantalan nga kad kinarahingan pipira timpu isalem dekatamon de lahila id Babylon pailo no i kinasalaan dilo ampunanku kadilad id Isaya 4 na pod ayat 22 hila may nalihisa ilo diti pemalihisan diti pailoon ilo dat kaguli kawago hila dilo korikot kawago ikinarahingan dat mongoy papaguli dilo dakumad hilo jadi iti dihat ayat isa pemalihisan da kinarahingan kumatulun-tulun da Yahuda maya de saya masa hilo jadi isalom dat kepagulian dilo hilad Yerusalem nunu i perlu da pawan sayan ditulun-tulun da Yahuda oke tatakadi hilad Yesaya 4 na pod ayat dat kumatalog gisam da kumawalo ite nuhit perlu da mandela pendalana pawan saya oke tatakan apa di hila nga perlu haro pertobatan ditulun-tulun da Yahuda baik da ihilo dat id Babylon masa di teko i alu-alu da hila di Yahuda mangan kunda pagulia kawago hela jadi ina padihi pembuatan kawago tulun da Yahuda nga mangan dialo aku idusa delo mangan dialo ada ai idusa-dusa dan nakabuat delo om kakinarahingan hila di ayat 2 ditino ide pailo no ampunan ko ikinasalaan delo sekira di Matius 3 ayat 2 sekira di Yohanes pinapailo da kumahilam bertobat kau no tangkiaday na dosa-dosa da kayo kad Yohanes dahila jadi hiti na po id pasal dapat na paditing akon na po kapapailah dati dat it kagulian da tulun dat Yerusalem ataupun kagulian tulun Yahuda pananod kinarahingan dahila id Yerusalem dat insan tempo nga papailah nagi to naritan ditino ditinapat pasal dapat na paditing na buatan suai kakagulian ditulun da Yerusalem hila di Yerusalem tulun Yahuda hila di Yerusalem nga papailah nagi dat ay korikoton da iso pamalihisan dit lo bikagayo ina pahit ay pinailoh dahiti nga korikot at iso tanakwago ay may papasadya di korikotan sangulun pakawago it lobi kagayo ina pahit sangulun tanakwago hindi nga Yohanes Pambaptis ina pahit tulun dat lobi kagayo hindi dat it ay korikot kawago nga akon kasuai mantad di Yesus gampamase dati. Jadi papayla dok madati hitid ipinsingilaan dati hitid buk da sikula sabat dati dat hitinan da katimpunan di kapaylaan da tabar da tasanang di taika it isaro dretan dati panginjilan kad ibaras da malayo. Jadi kita takondo itina dihit kita takod hilad id Yesaya 4 na pod ayat siam it ayat da pen tabilang dat dati di minggu di bayna hedit takad na hilan nuluhon di akawas papinsundo no di tabar di asonong dat id di Yerusalem pinglaw na apuhod papinsunudo na habar asonong do id Sion sunuday na ibandar dahila di Yahuda da rumikot ikinarahingan dela. Jadi rumikot ikinarahingan dela kamayan na pa nga rumikot Yesus ipagyalitan dela. Iti kabar dat lebih kagayo. Mantad dit kaulian dela hila di Yerusalem. Mantad di karikatan di Yohanes dat papa sadia di karikatan ataupun it katimpunan
da pekerjaan di Yesus, pekerjaan dat penginjilan, da hitid id pemagunan. Jadi isalem dat ay nui perbuatan dat tulun dat Yahuda edi pertaubatan secara rohani nogi tumingkod dia mantan di dosa-dosa dia nogi akuan dia dosa tatap dat nakasadia na kinarahingan pangampunan dahila. Jadi isalem da karikatan di Yesus hitid id pemagunan nunurati karikatan di Yesus da iti pemagunan dot sabagin isaat isaat pamalihis di lebih kagaya. Kita toko hilad id Yesaya 4 na pod ayat da kuma talo na podem misa kana pahila nga tulun na po di magandas da Tuhan. Makiuhup daw kano indo dot kogorison da wago. Minsawat nanda yelo da tumulud. Da kitalad da miagal di dong kondi. Manangkus yelo nga id amu yelo ahuyan. Mamanaw pia yelo ngamu yelo kapuriman da aluhoy. Jadi kita takaditi karikatan di Yesus iti pemagunahan mongoy panahak da isaot kekuatan da ginawa isa kekuatan da ay ataupun isa kegorisan pananudan di umat-umat daw ataupun isaot ay pangharapan da kawago kumadi umat-umat daw sabab dat hiti na po karikatan di Yesus nga mongoy panabus di pananod daw ay sana ang tulon di ay sana ang tulon iti pamagunan nga labi-labi po itumanod daw. Jadi iti irati da karikatan di Yesus kumadi umat-umat daw iti pamagunan. Dat masa kamon na po nga pinailamantan di Yesaya karikatan da kinarahingan ataupun karikatan di Yesus iti pamagunan iti. Kanapa ka pinapailaw? Kanapa ka mamalihisi siya da kagulian di tulon Yahuda dahil di Jerusalem? Nga mamalihis nagi siya di umat-umat daw painghampit ta ka dadanda da karikatan di Yesus iti pamagunan minay panahak dat kogorison kumadati minay panahak panabusan da kumadati mantad di dosa dati. Jadi isalem diti pinsingilaan dati bay no iti di kapupusan diti pinsingilaan dati harat isa ataupun kita takadilad Isaya 4 na pod ayat dat kumapadam siyam amdo na pod iti halipia da pinaylo di Isaya itabar data sanang ide nga isalom na panda kasari dat ay patagwangon dati nga anuan takay kasari da pilihan diti yati inda mamili kawago isay sambahan dati nakaylo na Yesaya bahwa inapahit ay papaydu di tulon-tulon da Yahuda mantadat Babylon diti nga ikinarahingan ang pinailak ago di Yesaya inapahit papaydu di tulon-tulon da iti pamagunan mantadit ay dosa mantadit ay pangimbayatan di ragon nga Yesus nga kad hitid pinsingilaan dati hali piandad yadi hali piadat kinarahingan pinapabuat tayo sana niti nga Paulian kung nakasari dako isay iman dako sambaho aranang ko sambahan do kayo ikinarahingan ihinang kay papaydo do kayo mantadat kanggoritan hilad Babylon isay isambahan da kayo
Karena ku ipinapay do dako manta da dosa-dosa tulun hiti pamagunan Yesus. Toy ko it kinarahingan dat iwan say dako sandiri kad Isaya. Ina pa tulun di Israel di pagulupom saraw dilan ina pa kinarahingan di nga itanak da sapi. Mandela pawan saya dadadahamat di Musa dahilan id nuluhan da Sinai. Hali piadat okit orongaw dila iboros tay kasusunod da kinarahingan masa dila nga ay itulun-tulun da Israel kakali no mamili dat ay kinarahingan dit uwansay dila sa bagi daman dila sambaho isalam da dando iti hali pia naganap no di Yesus ikinarikatan daw iti pamagunan mani panabos datay sanan dati tulun-tulun kidosa da iti pamagunan nga pina uli ka kasari da kumadatin isay sambahon no haranang kutumanon ka di Yesus imini panabos di ay di tay ka sambahan no ikararahian no dasway isalam daga gereja dati ataupun salam kepasian dati agumo itit mandat rogon sendiri isana mandai rogon kapiat ay itadon kapiat di kinanga mogi susuai pasurungon daw ihinang go it ay mila mangimbayat dati dat lobi mamaduli ide kamantad di Yesus mantad di kinarahingan it agam pamasih dati dito tao tapot jadi iti aparlu dati da pamusarahan da masa diti araw nahit kasalamatan naron ni kogorison tinahak di Yesus kumadati nga aranangku kakal to ko dat tumano di Yesus mampay di Yesus menerima di pengampunan tinahak ka kinarahingan kumadati tay ko memilih to ko ralanda suai labi da sumambah tako kumahdit nono hipinawansay darogon da iti pamagunan da pangimpayat da kumadati jadi irihit pinsingilaan dati hitid id sikula sabat da minggu bayna kirad aniba itit panambarasan da bayna to isa nagya pasal dat naman kopya da bayna kina iti na pasal dat Isaya apat na hapon nga nono himan dati inda pendalana dat isalam kapasien dati minggu da bantalan taiko tadaw da bantalan dati kumiso maya di Isaya kinarahingan minanahak dat pamalihisan kuma ditulun-tulun da Yahuda da masa hila isalam dat kenggaritan kapasien dia lo dahilan Yahuda da kago isalam pia dat ay kenggaritan dila isalam pia nakataam tay ko ipanongkusan nila kadi tinsaro dati daretan panongkusan ka to ay akon gadi ko pagun ka dila kayanan dila dat masa da bantalan nila ilo di Babylon isalam nagidik kehidupanan nila nga akita takab diti daro na pohot sara da kinarahingan dat manguhup di managwang di tikangong ngayon daiti nga haro ipina ilah da kinarahingan dat yati na pangaparlo sumandi kasasari kumakinarahingan jadi isalam da kapasian dati no napay awayan dati baik da tasanang tay kenggariton awayan dati masa da bantalan iti nga sondi na kumakinarahingan hara pamalihisan di kinarahingan kumatulon ni Yahuda masa diti haray kasari pamalihisan di kinarahingan kumadati da masa danda ito penting mangan dati ataupun sumuan di kasari taka kumakinarahingan irihit kumaysa kumadua ina pa it pasunudan da kinarahingan dahil di saya apat na pod ayat da kumadua hilo nga minanhak da isa jaminan kam malayo dat ay papaylo kumadit tulun da Yahudan kinasalaan dia lo
nompunanku ka. Jadi isalem dati dan dohiti nga nanuan ta kono jaminan mantadi kinapatayon di Yesus sila di kayu salib. Nanuan ta ko jaminan dat ampunan ataupun nompunan di Yesus insanan i dosa-dosa dati nga penting dapat dihilak nga tarimo anta konangko iri ataupun amo. Jadi ipabuatan dati tadaw bantalan iti nga tarimo to kanay pangampunan ide. Ada ay to kanay dosa ditang kiada ay to kana i dosa hidiom. Ipangampunan kakal kasari. Datahakan da kinarahingan kumadati da masa diti. Akan napa ka itulun ni huda masa ide nga masa nagidati. Jadi tarimo to kari. Iku matalo ihinonggo it kad kinarahingan kumade isaya hilad it ayat do kumasiam ditino di it ayat do penta bilang kumadati takad na hilan nuluhon main na pailo kumadit ayat pananod ko polohowo no paugyako no talogod-logod o puhod-puhod kad kinarahingan. Kamu napati nga kinarahingan mano dapo iloon i kabar datasanong kabar da pamalihis hindi. Nunuhit numandi Yohanes Pembaptis pati lambusa mantadit kapailaan di Yesaya ditino di Yesaya pinapo lambus di kabar tasanong hindi masa hindi. Yohanes Pembaptis nga pinapalambus nagi kabartasan ng sayra da pinapasadia di kinatimpunan pekerjaan di Yesus iti pamagunan. Da papayla dat aparlo dahar pertobatan. Bertobat kau na kan ni naraitan ta ditino de. Jadi pinapasadia di Yohanes da isa aralan kaganopon pekerjaan panginjilan di ay mandi susiti po timpuna da masa dila. Jadi nako ilo ay tugasan dila da masa diam dati da dendang apor lupa ti lambusan toko. Jadi pembuatan dati dat tadaw bantalan iti ngapay lo toko na kabar da tasanang indi. Ihinang go Yesus minanahak dat ay keposian kumadati minagala diragon kabar data sanang rumikat kago Yesus dahiti pemagunan da kumendua da mangoy pagangat dati may pagangat di tulon-tulon dat natumbayaan minanarimo daw. Jadi kada dati mangay patingkod iti kapailaan kapalambusan diti kabar data sanang dahiti hiti no nga mangan dati pati lambusa papayla hiti pailho nagtapuhod kade kinarahingan kumade saya. Jadi pengkukur piasara dati papayla baik dat it mitagwang taka baik da itit ay iti media daman dati guna ada dando iti Facebook tay ka WhatsApp tay ka ano na po ba TikTok piang milahi. Jadi palambusa ta kana iti dat masa-masa dando masa dat abantalan. Jadi papasadia ta ka da karikatan di Yesus da kumain dua iti pamagunan pati lambusa ta kana papayla di kabar data sana. Jadi iri na ay panambarasan dati pinsingilaan dati hitid buk da sikula sabat ako mawalo diti kon sikaw da ko tumiampay mila da ko pati lambusan pagibabarasan da masad itit nalo diti kinarahingan kakal da mambarakat da kumadati kakal da mamalihis da kumadati no pay atagwangan dati mantari di kanaw sumbayang toko tama di surga masa diti mandahay
insata do kumadia it karayahan dahay sebab dahina kaminak da pemalihisan kumadahay akan napaka pemalihisan da it ay kabar no nga nakarikot ka Yesus minay panahak dat ay kapasyon kumadahay ni pagala di kuasa di rogon. Jadi upaya tama supaya pengigit kesari dahay iti katumbayaan kakal dahay da sumambah da kumadia inanggo imi naman say dahay amgam pamasi dahay tama di surga ampun eta mentok det karahian nakalambus dahay amit nasaraw dahay masa deti ang konsikaw tepat lambus ko depan tamangan salam da kebaktian dahay pati lambus iti nakarayahan dahay tama iso ngaran tanak no Yesus gampa masih dahay amen konsikaw to minyampay toko salam buat pinsingilaan dari sahabat di Bainham mantakan da putay at pinsingilaan dati da minggu da bantalan kapirba takaw kawago